For today's video, we are here at Gaisano Grand Mall. For every day is a celebration. So for today, we are here at Gaisano Grand Mall, our meeting place on the way to AO Farm. This is the pinpoint of our location on the way to the location. Are you go? We are go! If you're coming from Talisay, how to get to the AO Farm? Well, your journey will begin at the Gaisano Tabunok bus station. You take a jeepney to Punta, get off at the stop in front of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, and walk to 7-Eleven Punta from there. The fee will be varied based on how many people are riding on each motorcycle when the habal-habal driver drives you to AO Farm. You will pay 50 pesos per person for a habal-habal that can accommodate 3 people. The trip will take between 15 and 20 minutes to get there. Just be aware that the route there is rather narrow. Just trust the driver and everything will be okay. When you travel through an area with many tall trees and the weather begins to cool off, you will know you have already arrived. Looking for a location to unwind, recharge, and appreciate nature without spending a lot of money or driving a long distance? At AO or Alpha Omega Farm in Toong, part of Cebu City, embark on a small adventure, have a lovely and restorative experience, and get away from the hectic rush and bustle of the city. We finally reached our destination, and it was quite an exercise! And now, we have reached our destination, but before we enter the farm, we must pay 60 pesos at the Bayad Center. So, come on! Quickly! AO Farm, a recently developed flower wonderland in Cebu that may help you capture beautiful photos worthy of Instagram, was abandoned 3 years ago before the property's owner, Mr. Fernandez, decided to develop it. Welcome to AO The farm debuted in September 2017 and has now been accessible to the public. The area offers a lot, starting with opportunities for capturing Instagram-worthy photographs of the outdoors. Hello everyone, my name is Alan Jane Baez. Welcome to AO Farm. So karon na tay interview hot. Unsay ngalan nato kuya? Rani Lagudos. Rani. Okay. So unsay trabaho nimo diri sa AO Farm kuya? Ako'y caretaker diri sa Niligan sa Tagiya. Dugay na ka diri kuya? 18 years. Wow. So unsay mga days nga dagag tao diri kuya? Kuan sa Badog Domingo na mga manukoy pero weekdays wala kayo. So karon wala kayo kuya no? Labi ulan wala. Ito, lisod man sad kayo diri. Lisod kayo. So unsay mga ika-offer diri nga lugar kuya? Kuan kini siya nahito na hanahog ni siya natin campsite. Kini mo man campsite one din nya campsite ito dayon 3 tapos babaw. Ya na may cave sa babaw. Kini siya kana diha na may cave nga gamay ra sa panahon sa hapon sa una. Mamong gi murag suryan ra pud ba? Wow. Pwede gyud na kay ni diri kuya? Kuan nagsugod bi 2017. 2017, so pila na ni ka years, no? 5 up 5. Oh, 5. 5 no? Kay 6 no kay kuan na 3 man taron. 3 years na. Nice. So, sa mga activities nga naa diri kuya? Pagkakaroon ng atong murag ika na lang sipayan ra atong mga kuan diri. Ya, mga inare mga gilagmay ra nga mga silpihanan atong mga kuan yan asa tay gamay nga mga hangin bridge ug katong may duyan sa taas. Ito. O natin mga washing fountain. Ya, may hobbit. Sa babaw more na atong mga kuan karon. Ma-offer. Sa pagbagyong audit kuya, naunsa ra man ni diri wala? Ay guba as in guba gyud. Murag sa imo yung tanawan murag di na mabalik kay nahurot gid siya ang kuan kini mga kahoy. So ang diri sa Kini hurot na siya. usab na ni siya. Una usab na ni siya. Dili na siya sa una. Dili na sa una. Matanawa siya karon version na upaw. Naglisod mi recover karon.
So pila ka days niyo na recover ni? Duha ka bulan gyud mong trabaho Oh. para makuan gyud siya. Nasa time nga na down jud ang inyong income ana. Oo, kadaghan. Daghan na gyud siya na down. Sa inyong mga strategy kuya. Kuan ra siguro murag ang supply sa tagiya murag abono lang sa siya ba. Sa mga swedos mga tao kay di man ka-afford ang pangdiri kay wala may mangnoroy. Mao. Pero at least karon naka-recover na jud. Diha karo gamay. Diha karo. Kay na may mga event diri kasal inanaw. Mga dibo. Dibo. Dire health na. Nasa mga picnic diri. Naasad. Labi karon Sabado, walay uwan, daghan magsuro-suro sila. Nice man sa jud. Yan naman sa mga pabangan balay, nya katong mga tiny houses pabangan to. Dito dapit? So boss katong nag-ana ba? Mga tiny. So unsa oras start diri kuya? 6. Ya, 6 sa may mag 6 AM? So 6 PM. Okay. Ang mga tao disod maglisod og mga kasakyan diri kuya. Kadong diri. Kuan siya og na kay service okay ra pero wa kay service mang motor gyud habal-habal. Mura gini atong kuan diri. Mga malipay pang habal-habal na sila sa hirap. Unsay magkastorya ya dugay na kay ka diri? Og akong gestoras diri ni murag sa pagsugod lang gina ko diri medyo murag alanganin ko kay murag sa dita kabisados lugar kadili man ko taga diri gyud. Niya trabaho ra man ko. Murag kag kuwas yung pamilya nga layo ka pero sa kadugayan na nakasustain ba. Antod naabot ko diri nya nakuha ko pamilya gidana po diri ako diri ka pamilya. Nga reset na mi tanan diri gyud. Diri na din mo tanan. May noon. So katura ko iya, madagan salamat kaya. Salamat sa kayo. Salamat niyo. Ay, basta nakay ko hi. Message Isay message yung pamilya. Ay mga pamilya nako, salamat kayo. Anya karon nagkuan mi nag-vlog. Salamat kayo niya. Salamat sa ninyo sa niya mo karon sa bisita namo. Ay mo kayo kun hanga. Ang among lugar murag video alanganin. Ayaw mo katagam. Sa tanang mo sulod ug mga rimo ay mo katagam balik. Kaya daghang salamat ya kanara. Salamat niya. Salamat kayo. Salamat kayo sa tay. The area includes activities like tree homes with a little connecting bridge, in addition to relaxing and connecting with nature. Rope swing, something that adults can play with their inner child over as well as youngsters. A patio with a mind-calming view that is both magnificent and perfect. A swing location with a magnificent and tranquil outlook in the most ideal location. I love you, Jason! So hello. So ending, what can you say about AO Farm? Life draining. Anjali, Amazing. It's Ella. fun. Jason. It's a good place to keep in touch with nature after a long, tiring, and stressful week. Alaysa, It's very relaxing. It's Bang. delightful. It's exciting. Reno, Adventure. They are accommodating also, the dogs here are accommodating. We would like to thank ourselves for participating in this tour and Our mother for the expenses of this tour. And don't forget to like, share, and subscribe! Uy, wala na.